फाइनाली गाँ को आसी पहुँची गलु बहुत खुशी लगुच देह खराब थिला सब देह छाड़गला घर को आसी पहुँचला पर बेसी किछि हेइनी डाली पानी आलू भजा भात आउ किछि नाई किए करेंगे घर कतरे कहीं ना रोषे करते शाशु को कहती शाशु रोषे कर पठे देती से देखिए आज होगला काली कत देखा कौन खाइबा न खाइबा चलो एबे बासन धोया हो चल आस खाया पिया सैला बासन टा धोई दे संज हो मुड़ देवे ना पानी ना एबे मु बासन धोइमिनी आ तू कहली एखना धोइबो ना चल अगर आमे जो गछ पत्र लगेतले सेगुडा टिके देखि आस की गछ लगैथिलु के आस देखा हम फूल गछ आस एइट कतरो स्टार्ट करिया देखा हम कदली गछ केते बड़ बड़ हेछि देखा लगे तू लगैथिलु ना आउ जा हो गछ गुड़ा लगे जाइथिलु एते बड़ बड़ हेछि एबे गाँ को आसी कदली जाइते आमे एडी एडी छोट छोट थिला गछ गुड़ा आसी देखुछन देखो केते बड़ बड़ सीधा कदली खाइबो कदली खाइबो पुनाडी खाइबो पपिया मेंचे हेछि जाओ खाइबो आ तोर बढ़िया ला न के एइटा तो पुटल गछ एई गछटा एटा तो पुई गछ एटा ए बुढ़ी मान गैचंती आ आसो ए देखो हम नडिया छ नडिया काई गछ रे एबे नगा हेछि छोटो गछ बा एटा उठे देसी नडिया ता खाइम बोली गजा करथिले ताका मां पुति देथिले आसा ए आ गुटे जिनिस देखियो कौन देखाइबो की ए देखो ए नाळटा नाळ देखिमी नाळ देखि कोन हबो आमे तेरे घरे रहू ना हमर माछर प्रॉब्लम होएनी एठी खड़ा पके के माछ धरू को गडी से बहुत माछ पड़न देसी माछ जोडा की देह पाए बहुत भलो ओहो तो एबे घर को पळि आइछु डेली खाना को गडी से माछ धरिबो गेंती पकई खड़ा पकई का बेसी तू बढ़िया हमरा पैसा खर्च बनी बेसी हम किनते पड़ियो ने सारू गछडा रे केते सुंदर सुंदर सब हेइची सारू भी दिने रुसे करबा ठेकी भल हेछ माने गाँ को आइछु खर्च कम न कि हां माछ पाई टेंशन नाइ गाँ रे देख बाहिर जगह रहिले ई सब सारू ता पत्तर सब किछि किनि दे माने गाँ रे देख हमर खीर मिल जाउ सब आ देख हमर साग देख ए साग बाहिर तो 40 टका तळु को किछि भी पाइबनी दीटा तीनटा 40 टका देथिबे बाहिर सब वर्तमान बाहिर 80 टका किलो तळे किछि नाही ठीक अछि गाँ रे देख हमर केते साग एठी साग कोन केते गछ कटा हे आइछि सेपटे भितर सजिना गछ अछि साग पाई टेंशन नाही केते बड़ हे गलाणी ए वर्ष पनस हबो लागुछि वर्ष दि वर्ष रे पनस धरिया आ एपटे आस कदली गछ देखियो घर सारा कोन बाड़ी सारा चारिपिटी खाली कदली गछ लगैछि ना कोन हां हां केते कदली गछ देखैबा एइटा हला पाचला कदलीटा एइटा ही बढ़िया लागे खाइते का गुटे गछ रे कदली नाही सब लोक खाइ दैछन ना कोन अछि कदली मैं तो को जंगल भीतर को नहीं जाउछु किछु बने आस मु खाली बादर अछि एई देखो एइटा हला कदली हां ए गुटे कदली एबे देखिते मिलिला किंतु एबे तो खाइ परिबोनी देख हम ये घर खाओ सारा खाओ खाली कदली गछ ये खाओ खाओ आवरी मासे दी मास हां जा हो लगा है बोले एते गुडा एबे बासन गुडा सब पकेले बासन गुडा धोइबो जल्दी जल्दी चल आओ एबे बासन गुडा धुआ हो ना कोन हां आसे ଟିକେ पानी मुडियो पानी मुड़ी देबे ना हां एका का होबनी की तू एका मुड़ी की धुई परिबोनी की ना ना आस ओ गाँ को आइछु माने कष्ट खटिबू देह खराब ना पूरा दुर्बल हेइ जास हो हेल्प कर देबा टिके आओ जेटा गुटे देखाओ हो ठीक अछि मु होची टिके टिके मुड़ी दउची तू होची टिके टिके धुआ आओ मांजी सारे हो ठीक अछि मांजी सारो बसी की टिके भल से धुनो एडी ना एटा नुंगरा हेजे ना सफा करा हेनी सफा करला परे तापर बसी दियो पानी मुडो एबे बहुत काम अछि घर द्वार सफा कर ये कर चारिआडे नुंगरा सबआडे हेछि ना नो कि
ଚାଲ ଏଇଖିନା ଦି ଦେଖିବା ଦିନ ଆମ ଘର କେତେ ନୁଙ୍ଗରା ହେଇଛି। ଏଇଖିନା 2 ଦିନ ଖଟିତେ ପଡିବ ଘର ସଫା କରତେ 2 ଦିନ ଏখানে ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ ପୁରା ନୁହଁ କି ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ନୁଙ୍ଗରା ହେଇ ଚାଲନି ଦେଖିବା ଆଉ ଖିଆଖୁଇ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ ଆସ ଏବେ ଆମ ଘର ଦେଖିବ। ଘର 2-3 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ତମେ ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତୁ ମତେ ଦେଖି ସେଇ କାମ କରିବୁ ନା ଦେଖ ଏ ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏଇଠି ସେଇଠି ସବୁ ପଡିଛି ଖେଳେଇକି ଜାଲ ହେଇଯାଇଛି ବୁଢିଆଣି ଜାଲ ଭିତରେ ଆସ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖ ଇସ୍ ଏଇଠି କଣ ବେ ଏଇଠି ଆସ ଭିତରେ ଦେଖ ଇଏ କଣ ଇଏ ଉଇ ଖାଇ ଯାଇଛି ପୁରା କବାଟ ଫବାଟ ଏଇପଟେ ଆସିକି ଦେଖ ଆହୁରି ଭଲ ନବ ଏଇପଟେ ଦେଖ କେତେ ଉଇ ଖାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଘରର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ଉଇ ଖାଇ ଯାଇଛି। କେହି ନ ରହିଲେ ଆଉ କଣ ହବ ସେଇ ହେଲା କଥା ଘରେ ଲୋକ କେହି ଯଦି ନ ରହିବେ ଘରେ ତ ଭୂତ ବାସ କରିବା ଆଉ ଚିଆରଟା ବି ଛତୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଚିଆରଟା ବି ଛତୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି ବାଃ ବଢିଆ ଆଉ ଭିତରେ ଆସ ଏ ବାବା ଏ ଘରର ତ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି ଭୂତ ଶୋଉଥିଲା ଏଇଠି ଭୂତ ଶୋଉଥିଲା ଭୂତ ହଉଛି କବାଡି ଫବାଡି ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ନିହାତି ଭୂତ ହଉଛି କବାଡି ଖେଳୁଥିଲା ଏ କି ଅବସ୍ଥା ମାଲୋ ହଁ ଏଇଠି ଭୂତ କବାଡି ଖେଳୁଥିଲା ମୁଁ ଏଇକିନା 2 ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ଦେବିନି ମୁଁ ପଳେଇମି ତୁ ସଫା କରି ସାରିଲେ ମତେ ଫୋନ କରିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଘରକୁ ଠିକ ଅଛି ନା ନା ତମ ହେଲ୍ପ ବିନା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ନା କେତେ ଗୁଡା ସବୁ ୱାହ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଏବେ ବାହାରେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଏଇ ଆଜି ସଫାସଫି ଆଉ କରି ହବନି ଏତେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିକି ଆଇଛେ ନା ଏନା ଯାହା ବି ହଉ ଡାଲି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛେ ନା ମାନେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରୁମ ତ ସଫା କରତେ ହବ ନା ସେ ଥାଉ ସେଇଭଳିଆ ଏତେ ଦିନ ପଡିଛି ସେଇଭଳିଆ ଶୋଇ ପଡିଆ ଦିନେ କଣ ଅଛି ବାহিରେ ରାତି ବିତିଗଲେ ସକାଳେ ହେଇଯିବ କଣ ଅଛି ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଟିକେ ଖରକି ଖୁରକାଇ ଦେଇକି କାଲି କତରୁ ହଉଛି ଘର ପୋଛା ଧୁଆ ସବୁ କିଛି ଇଏ କରିବା ତମେ କିନ୍ତୁ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବ ହଉ 2 ଦିନ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା କାଲି କତରୁ ସଫାସଫି କରିବା କାଲି କତରୁ ସବୁ କାମ ତତେ ହେଲ୍ପ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଦେଖା ହବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବାଏ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ କमेंट ବି କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି